Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Looks like there is no end to Panjim traffic, and the parking woes continues in the state. There is a multi-level constructed by spending crores of rupees, but hardly anyone is seen using this multi-level parking space. Today, one can find garbage bins, trolleys, and few vehicles parked at this multi-level parking. Watch this exclusive story. The lifting of COVID-19 restriction in Goa and other states have witnessed a surge in the arrival of domestic tourists in the state. Now, within the Panjim city, reopening of casinos and other activities, there has been an exceptional rise in the number of vehicles within the city, wherein the vehicles are seen plying along and parked along the roadside. People and visitors find it difficult to find even parking space, and frequent traffic jams have left the commuters frustrated. The capital city has a multi-level story pay parking facility which has a parking facility for nearly 465 cars on this 3-story building. But today, look at these visuals. More than cars, public vehicles, there are garbage bins and trolleys that are occupying the major space here. पार्किंगाचे तुम्ही पळय जाल्यार पणजे सगळ्याकूच पार्किंगाचे प्रॉब्लम आहा आनी जेन्ना हो कार पार्किंग बांदलेलो तेणें सांगलेलें तो बांदलो कंप्लीट जालो म्हणटच पणजेचे ट्रॅफिक प्रॉब्लम पार्किंग प्रॉब्लम सॉल्व जातले पूण आमी पळयता अजून आतां कितलीं वर्सां जालीं आनी कितले क्रोड्स ऑफ रुपीज कार पार्किंगाक बांदलेले आहा पूण ते वेस्ट गेल्ले आहा तो एक फक्त वायट एलिफंट जावन पडलेलो आहा आतां पळयल्यार तुमी आतां तिंगा डस्टबिनां घाल्ली जिंगा गाडयो आसूंक जाय आसले तिंगा आतां गव्हर्मेंटान डस्टबिनां व्हरोन घातलेलीं आहा तिणी सेकेंड सांगलेलें आतां कजिनो स्टार्ट जाले म्हणटच तांकां कंपल्सरी करतले सगळे गाडयो आसता कजिनोक येता जे ट्युरिस्ट आनी दुसरे तेंचे कस्टमर्स येतात तांकां सगळ्यांक कंपल्सरी ते कार पार्कान धाडटले म्हणून पूण आतां आमी पळयलां पणजे ते कजिनो चालू जालेल्या पणजेचे पोते प्रॉब्लम आसले जे पार्किंग ते मेन रोडाचे जे पार्किंग प्रॉब्लम आहा ते पोते आनी स्टार्ट जाल्ले आहा सो गव्हर्मेंट हे जे प्रोजेक्ट्स हाडटा विदावट स्टार्टींग फिजिबिलिटी स्टडी करनासतना जस्ट फॉर द पयशे करपाक जाय म्हणून असले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स हाडून गव्हर्मेंट लोकांचे पयशे वेस्ट करता. आतां आमी तें पार्किंग केलां तें कोणाक केलां तें आमकां समजना तें यूज आमकां एटलिस्ट तरी पार्किंग तरी यूज करीत जाल्यार आमकां तरी म्हाका दिसता हिंगा जाय तें उणें जातलें और आमकां पळय आतां हिंगा पार्किंग सोदीत जाल्यार आमकां कितले रावंडूच मारचें पडटा पणजे आनी आमकां हिंगा पार्किंगूच मेळना तें पार्किंग बांदलां कोणाक बांदलां कितें करूंक बांदलां कोणाक खबर ना तें पार्किंग गार्बेज पार्किंग और कार पार्किंग तें आमकां समजना कित्याक फाटीं म्हणलेलें कासिनो कवर जालें म्हणटा आमकां ते पार्किंग थिंगा करतले आहलें म्हण पूण आतां पळोवंक गेल्यार सगळें डस्टबीन थिंगा एकठांय करून दवरलां तेंच्यांनी म्हाका दिसता तें डस्टबीन काडपाचें आनी ट्रकान घालपाचें आनी थिंगा आमकां पार्किंग जर यूज करून करपाचें आमकां पणजेन एक 2 व्हिलर पार्किंग करतलो जाल्यार जागो ना आनी हेंच्यांनी कितें काय म्हटल्यार फूल पार्किंग आसा पळय मल्टी लेवल पार्किंग आसा पळय ते पार्किंग आपणाची डस्टबिनां सगळीं दवरपाक तो जागो यूज केला हे एक्चुअली CCPन जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा आनी गोवा गव्हर्मेंट आसा तेची दखल घेवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन काडपाक जाय कित्याक काय म्हटल्यार आतां कॅसिनो स्टार्ट जाले हेंचो जो इनकम आसता पळय पॉलिटिशियनांचो तो इनकम जनरेटेड कॅसिनो तो स्टार्ट जाला आनी एम्पल ऑफ पार्किंग रस्त्याचेर यूज जाता ते सो हांव अपील करता गव्हर्मेंटा कडेन आनी CCP कडेन जो बाबूश मोन्सेरात जो कोइन्सिडेंटली चोडोय आसा तोच सगळे घराणेशाही राज्य करता सो तेणें हेचेर लक्ष दिवन हे बेगींतले बेगीन ते हे आसा पळय डस्टबिनां ती काडची थंयच्यान आनी पार्किंगाक ती जागो यूज करपाक कॅसिनोच्यो गाडी यूज दवरपाक तेंच्यांनी यूज जावन येतो. The workers and staff employees working in various departments of KTCL observed a mass protest and a dharna at Azad Maidan on Monday morning. They have alleged that the government have only given them assurance, but there is no solution to their demands. KTC Drivers Allied Employees Association. AITUC. आमकां आमचे डिमांड मेन 2 म्हणजे आमकां 7 पे एरियर्स जाय ते सुद्दां 1/1/2016 पासून जाय आनी आमकां तो ताबडतोब एग्रीमेंट सायन केल्लो जो जेणे करून आमचे 4th पे कमिशन 5th पे कमिशन 6th पे कमिशन आमी बसोन सॉर्ट आउट केला जे बरे तशे फुडली मांडावळ मांडपाचो प्रयत्न केला तशी तेंच्यांनी आमकां फुडली मांडावळ मांडपाक तो एग्रीमेंट बेगींतल्या बेगीन सायन करचो. आमचे थोडेशे कामगार भाव बदली ड्रायव्हर आनी बदली कंडक्टर थोडेशे फिक्स बी जाल्यात परमनंट जाल्यात लेटरां तेंच्या हातीनूच पडल्या पण हांव हे म्हणटा की 2014चे अजूनू आसा
ते जावपाक जाय 15चे 16चे जावपाक जाय जेणे करून 7 वर्साचो जो कितें गॅप आसा हो भरून काडपाक जाय. कदंबा कामगाराचे कांय रास्त आनी करेक्ट मागण्यो आहात. एक म्हणल्यार की 7th पे आमकां लागू केला, पण 7th पेचे एरियर्स आनी इतर सवलत्यो कामगारांक मेळपा सारके आनी मेळपाक लागून एग्रीमेंट आजुनूय युनियना लागीं जावंक ना. KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन AITUC गेल्या 3 7th पे कमिशनाचे एग्रीमेंट 4th पे 5th पे आनी 6th पे आमी सायन मारला. मेजॉरिटी कामगार ओवरवेल्मिंग मेजॉरिटी कामगार KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशनाचे मेंबर आहात आनी ताका लागून सरकाराय मानता कदंबाय मानता तेणी इमिडिएटली एग्रीमेंट सायन करपाक जाय आनी जे एरियर्स आहा ते इन्स्टॉलमेंटांनी आमकां फारीक करूंक जाय. जे कामगार 6 आनी 7 वर्सां काम केल्ले फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, थोड्या कामगारांक परमनंट केला, पूण उरलेले खूब जाणां आसात. त्या कामगारांक बरो आलाशिरो दिवचो, तांकां परमनंट करचें आनी तांचो पगार वाडोवचो. तांचो आजुनूय पगार 15,000 रुपया आहा, वीच इज अ शेमफूल थिंग. ताका लागून इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क त्या हाचेर गव्हर्मेंटान युनियना लागीं एग्रीमेंट करचो आनी बदली कामगाराचो पगार विथ DA फिक्स करचो आनी तांकां फुडार बरो दिवचो. On one side, one arm of the Atal Setu is closed, while on the other hand, the roads are in a bad condition and are blessed with potholes. The entire stretch of the roads have gone completely in a bad state, promising the commuters a bumpy ride on these lanes. Furthermore, there are complaints and people are witnessing frequent major traffic jams. Traffic chaos near Atal Setu continues. Commuters are frustrated. On one side, one arm of the Atal Setu is closed, while on the other hand, the road here are in a bad condition and are blessed with potholes. The entire stretch of the roads here have gone completely in a bad state, promising the commuters a bumpy ride on these lanes. Furthermore, there are complaints and people are witnessing frequent major traffic jams. Take a look. Now, after receiving several complaints from the local fishermen about illegal fishing activities going on in deep sea, on Monday morning, Goa police acted swiftly and took action on the illegal fishing going on in the deep sea. The police have seized a Maharashtra trawler and arrested persons who were on board. येतोय पोलपाडी बोट दोताय आमी बाणाले पोलपाडी गोवा पुलिस वालोर देगा वालोर पोलपाडी पाइप निकाल जल्दी पाइप निकाल अरे गोवा लोग नहीं रहे मछली मारने को हमको पेट नहीं हाँ हम 3 बजे गया था आज सुबह एक मछली बोट कोई 1 रुपया नहीं कमाया हम डीजल खराब किया ऐसे सब निकाल वेरी गुड बॉयज वेरी गुड ऐसे कोयलपाड़ी मुड़ जाओ एक आदमी को जाओ जल्दी अरे हम पेट नहीं भरता है रे गोवा एक दो हाथ गाल वेरी गुड एक आदमी आओ उसका आदमी आओ बंद कर बोट बंद कर येतो ये मालपोयच्यो बोट्यो आमी आज सकाळी 3 वचोन बेकार येयलाय नुस्त्या घेनासतना आनी येतोय सुमार 300 बोट्यो मालपोयच्यो येतोय
ते देव मांडूक माताय ते चोय मांडूक यो हे चोय हेसो नुस्त्या चोय कोण ये हे चोय पितो शेव आम किथे हावपाचे हे चोय खेसो नुस्त्या हा ते हे मान हाताय सारको गोड घाल एक नुस्त्याचो नाही बारीक मोठे आज आम्ही कोस्टल पुलिसां आणि फिशरी डिपार्टमेंटा फोन मान 2 जाण पुलिसांक दिला हेका आणि येतोय तेंगे 10 जाण कामदार हाडे आनी ते कोलवा पुलिशेन वतले आणि आमगे मनीस तेंगे बोटीचे हाय हे बाणालकार आणि कोलीकारान हार्यान कोण दाखयला आमगे पर्सनल फोटो. On Monday, the CCP began installation of CCTV cameras in the capital city under the Smart City project. The CCTVs were installed at 6 different locations. CCP began CCTV installation under the Smart City project. On Monday, the Corporation of City of Panjim began to install the CCTV cameras in the capital city under the Smart City project. CCTV cameras were installed at 6 different locations, including Donapaula, nearby areas to Taligaon, and parts of Panjim city. All CCTV cameras will be operational within 1 week's time. 6 लोकेशन पे यहाँ पे CCTV कैमरे लगेंगे, जिसमें से 2 लोकेशन हो गया है और वर्क इन प्रोग्रेस है, हमारा चालू है. मे बी टुडे नाइट तक के हम 6 लोकेशन कंप्लीट करेंगे. उसके बाद में डोनापोला, फिर अल्थिनो. ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्मार्ट सिटी का हाँ, ये पूरा प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का है. इसमें LNT का. हाँ, LNT का. इसमें CCTV कैमरे, PTZ और वाईफाई. तो ये अभी ऑपरेशन कभी होगा, कितना दिन लगेगा ऑपरेशन करने के लिए? ऑपरेशन सर ये है हमारा विदिन 1 वीक में ये चालू हो जाएगा. ये कैमरे जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं आपका ऑपरेशनेबल रहेगा ये सब. Monday morning, some of the locals came out and planted coconut saplings along the Karanzale Miramar beach as there was an alleged illegal road being constructed by an upcoming 5-star resort. Furthermore, soon later, there was an ugly argument between the ruling party workers and the opposition workers. On Monday morning, some of the locals came out and planted coconut saplings along the Karanzali Miramar beach as there was an alleged illegal road being constructed by upcoming 5-star resort. Furthermore, soon later, there was an ugly argument between the ruling party workers and the opposition party workers. On Sunday evening, over 200 civil society members, social activists, women and grassroots leaders joined the Goa Trinamool Congress in Benauli. Renowned producer and director of Konkani Cinema, Tony Dias, also joined the TMC Goa party. During the induction, Tony said that it's time to say goodbye to Modi, goodbye to Shah, and goodbye to the Congress party. Goa Trinamool Congress has a vision to usher in a new dawn for Goa. कोणाक टाइम मेवता ते म्हणले टोनी ही पार्टी तुज्या पांयास येयल्या ते तूं जॉईन जाव. बरें म्हणलें, हांव ती पार्टीक जॉईन जाता आनी हांव आज जॉईन जाला फकत तुमच्या आदारान. म्हजे हात आनी पांयां जावन आसात बेनावली कॉन्स्टिट्यून्सी. तुमी 4 वा 5 म्हयने आसात, म्हाका तुमी तुमचो आदार दिलो जाल्यार हांव सदांकाळ ही 5 वर्सां आसा ती हांव तुमकां भेटयतलो. आता प्रश्न येयलो TMC. आज तर BJP इंतुली भायर काडटलो देवयतलो जाल्यार आमकां गरज म्हणटा ती TMCची. ही TMC पार्टी जावन आसा एकदम बरी. एक संदेश आमकां मेवता तो कित्याक आमी घेवचो न्हय. त्या पासत BJP काबार करतली जाल्यार एकूच पार्टी TMC. हांव टोनी डायस. म्हाका कोक म्हणल्यार सगळो लोक वळखता. TMCक जॉयन जावपाचो म्हणल्यार कारण एकूच, ही BJP आसा ती गोंयाक काबार करूंक ही TMCच कोत्तेली, दिदी कोत्तेली. हांव दिदीक सल्यूट मारता आनी गोंयांक ते कापून हांव आमचे सगळे इश्यू सांगतलो कितें कितें गोंयांक घडटा. आनी गोंयकारांक लागून कितें करूंक रेडी आसतली. ताका लागून हांव सगळे म्हज्या गोंयकारांक एक विनंती करता आनी म्हणटा आमी सगळे TMCक जॉयन जावन
बीजेपीक काबार करूया. आनी दिदी म्हाका आमच्या गोंयांत सांबाळटली सपोर्ट करतली म्हणून हांव दिदीच्या लागीं मागतलो. हो दिदीक हांव वचोन पासून मेवतलो. TMC आमी सगळे गोंयकारांनी जॉयन जावचें म्हणून हांव टोनी डायस तुमकां सांगता, जॉयन जावप TMC. गोयंची नवी सकाळ. There has been an awakening in Goa. You can sense it. We have only been here for a few weeks. You can sense it. People in Goa want change. People in Goa want Didi. As cases of dengue are on rise, once again, the health departments have begun several drives to create awareness about the spread of dengue disease. On Monday, Health Officer Dilip Satoshkar said that people of Goa, especially in the Panjim city and nearby areas, should be careful and keep their surrounding clean, and dengue cases are on rise. So it is not only dengue. We are doing cleanliness drive, we are doing beach cleaning, we are doing awareness, we are doing cleaning of Atabai. You can see here, you can see this area we are cleaning. What is there? Plastic. Ice plastic कित्याक आसा? Because people are not concerned. आपल्याचे काडलें भायर उडयलें तें मागीर तांकां पडोवना. आयज हेका लागून see there are a lot of factors that we are bringing this awareness to educate people and make them aware their duties. Our duties we are doing. So we have taken a challenge for a full month to do this cleanliness drive with the health department to control dengue. आता लोक कितें करता, काडटा आनी ड्रेनीन आपल्याचें उदक सोडटा. Drains are only meant for rainwater. It is not meant for your kitchen and sewage water to be released. Now we are requesting them to have a soak pit if they don't have. नाजाल्यार कितें जाल्लें आहा, आपल्याचें उदक काडलें आनी ड्रेनीर सोडलें, रस्त्यार सोडलें. कोणाक कितले त्रास जाता ते पळयना. आज हांगासर हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ अलॉंग विथ द पंचायत, ऑल द पंच मेंबर्स, तशें बाकीचे मेंबर्स ऑफ सोशल वर्कर्स, तशें कमिटी मेंबर्स ऑफ द सोसायटी हांगासर आसात. आनी आयचो मुख्य हेतू म्हणजे आमचो हो सद्या केसीस ऑफ द डेंग्यूज वाडटा. सो हे वाडट्या केसींक लागून प्रत्येक आमी गांवांनी हो स्वच्छ भारत अभियाना खाल क्लिनलीनेस ड्रायव अशें दवरता. घरा वचून लोकांक म्हायती दिता रिगार्डींग द डेंग्यू मलेरिया हाच्या बाबतींत. त्या बरोबर थंय खंय उदक सांठवल्लें आसा तें उदक सगळें काडटा. खंय झाडां वाडोवन झाडांनी भितर खंय कंटेनर्स आसा ते सोदून काडटात. हातून आमकां पंचायतीचो वाज, आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ तशें सोशल वर्कर सगळे जाण आपल्या ड्युटीन काम करतात. हेका लोकांचो सपोर्ट आमकां मातसो मेळचो अशीच आमची इच्छा आसा. जर अशें जालें जाल्यार डेंग्यू केसीस हे वाडच्यो ना आनी जावच्योय ना. And we end this bulletin with a cartoon of the day image. Well, that's all we have in today's HCN Evening News Bulletin. Thank you for watching HCN. For more details and updates, please do follow us at O Heraldo on Facebook and Twitter.